लबनान में कायम शिया मलेशिया हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी मुसलसल झड़पों के नतीजे में एक मुकम्मल जंग के खदशात पैदा हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं अगर जंग हुई तो हालात इंतहाई भयानक हो जाएंगे। तो अगर जंग होती है तो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ताकत का तवाज़ुन कैसा है? हिजबुल्लाह और इसराइल का तनाज़ा बहुत पुराना है और माजी में कई मरतबा उनके बीच दरमियानी शिद्दत की जंगें हो चुकी हैं। मैं हूं जावेद सुमरो और आज सैरबीन में इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई के आगाज़ से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी कई झड़पें हुई हैं और दोनों के दरमियान एक भरपूर जंग के खदशात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे जा चुके हैं। गुज़िश्ता महीने अपने एक सीनियर रहनुमा की इसराइली हमले में हलाकत के बाद हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक दिन में 250 के करीब रॉकेट दागे थे। इसराइल की तरफ से मुसलसल गोलाबारी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं जिनमें हिजबुल्लाह और हमास के रहनुमाओं समेत कई आम शहरी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं कि सिर्फ एक जज्बाती फ़ैसला, एक मिस कैलकुलेशन किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस खित्ते और पूरी दुनिया के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि लबनान एक और गज़ा बन जाए। हाल ही में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक़ रहनुमा ने कहा था कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को जब चाहें निशाना बनाया जा सकता है। जवाब में हिजबुल्लाह ने अपनी ड्रोन फुटेज में इसराइल की हसास तनसीबात दिखाकर बता दिया कि उसे कमज़ोर न समझा जाए। अमेरिका ने खबरदार किया है कि हिजबुल्लाह एक वक्त में इतने ज़्यादा रॉकेट फायर कर सकता है कि इसराइल का दिफाई सिस्टम आयरन डोम शायद सबको रोकने के काबिल नहीं रहेगा। अमेरिका, बरतानिया, रूस और कनाडा समेत 10 ममालिक अपने शहरियों को लबनान से निकल जाने की हिदायत कर चुके हैं। जनूबी लबनान से 90,000 से ज़्यादा शहरी नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि इसराइल के सरहदी इलाके से भी 10,000 अफराद अपने घर बार छोड़कर चले गए हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सन 2006 में बाकायदा जंग हो चुकी है जिसमें 120 के करीब इसराइली फ़ौजी और हिजबुल्लाह के तकरीबन 500 जंगजू हलाक हुए थे। इस जंग में हिजबुल्लाह का ज़्यादा नुकसान हुआ था लेकिन इसराइल अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका था। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग और शेलिंग की वजह से दोनों मुल्कों की सरहदी आबादी सबसे ज़्यादा परेशान है। इन झड़पों में हिजबुल्लाह के अरकान और इसराइली फ़ौजियों समेत कई आम शहरी हलाक हो चुके हैं और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। I am a little bit concerned because it is an unusual situation. It's the first time that we are in this kind of threat. There is only one way to speak to terrorist organization. They understand only the language of power and military force. So maybe there is no negotiations with terrorists, as you know. وأكيد ما قبلنا نفوت بحرب معهم يعني، بس إذا هيدا تضامن مع الشعب بغزة سوبيت بحس إنه إذا بتكبر يعني بدهم يكسروا لبنان. هيدا هو الخوف. طبعا كله خايفان واللي بيقول لك مش خايفان يكون عم بكذب على حاله। इसराइल के अंदर भी आम लोग एक और जंग के इम्कान से परेशान हैं, लेकिन एक तबका ऐसा ज़रूर है जो चाहता है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाया जाए। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ख़ुद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी अब फोकस गज़ा से हटाकर लबनान की जानिब करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी तकरीबन 70,000 लोग जो हैं वो अपने घरों को अपने छोड़ करके और वो इसराइल के मरकज़ी इलाकों में आकर के पनाह ले रखे हैं। इन लोगों के तरफ से मुतालबा हो रहा है कि इसराइली फ़ौज और इसराइली हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। जो इसराइल में जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके हिमायतियों के तरफ से भी इस तरह के मुतालबात हो रहे हैं और ये जो तंजीमें हैं वो इसराइली हुकूमत में शामिल हैं जिन मकासद को लेकर के इसराइल गजा में दाखिल हुआ था और वहां पर हमास के खिलाफ जंग शुरू की थी। उन तमाम मकासद में वो अभी तक नाकाम रहा है। न तो वो हमास का खात्मा कर पाया है, न तो वो वहां से यरगमालों को छुड़ा पाया है और न ही तो वो इसराइल को वहां से हमलों से महफूज कर पाया है। तो इन तीनों ही मकासद में नाकाम होने की वजह से अब माना कुछ तज्जिया निगार मान रहे हैं
کہ بنجامن نتنیاہو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے حزب اللہ کے خلاف جنگ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی ایک بڑی فوجی طاقت ہے۔ ماضی کی جنگوں میں عرب ملکوں کو اسرائیل سے شکست ہی ہوئی ہے، تو حزب اللہ کی طاقت اسرائیل کے سامنے کتنی ہے؟ اسرائیل کے پاس 1,70,000 ریگولر اور 4,65,000 ریزرو فوج اور 35,000 پیراملٹری فورس ہے۔ 600 سے زیادہ طیاروں میں سے تقریباً 250 فائٹر ایئر کرافٹس ہیں۔ تقریباً 150 ہیلی کاپٹروں میں سے 50 کے قریب اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں۔ 1300 سے زیادہ ٹینک، 40,000 سے زیادہ بختر بند گاڑیاں ہیں، 650 سیلف پروپیلڈ اور 300 عام توپیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ 1,00,000 جنگجو رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ آزاد ذرائع یہ تعداد 20 سے 50,000 تک بتاتے ہیں۔ ہزاروں جنگجوؤں کو شام میں لڑنے کا تجربہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حیران کن کارروائیوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ حزب اللہ کے پاس مغربی اندازوں کے مطابق 1,50,000 راکٹ اور میزائل ہیں جو اسرائیل کے دفاعی نظام کو بے بس کر سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر زمین سے زمین پر مار کرنے والے راکٹ ہیں، مگر اس کے اسلحہ خانے میں اٹیک ڈرون، اینٹی ایئر کرافٹ، اینٹی شپ اور اسرائیل میں اندر تک گھس کر وار کرنے والے پرسیشن گائیڈڈ میزائل بھی ہیں۔ یہ تو ہے حزب اللہ اور اسرائیل کی فوجی اور عسکری طاقت، لیکن اگر دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا خطے یا دنیا پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا اسکیل جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ غزہ کے ساتھ کوئی کمپیریزن اس کا نہیں ہو سکتا۔ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوتا ہے تو وہ اس میں شریک ہوگا، وہ حزب اللہ کے سپورٹ میں شامل ہوگا، اور اگر ایران ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جتنے بھی اور سپورٹرز ہیں اس خطے میں، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو یا ہوتھی باغی ہوں، یہ سارے بھی اس میں جو ہیں شامل ہوں گے، تو اس کا ایک خیمہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کے بھی جو حمایتی ملک ہیں، خاص کر کے امریکہ اور باقی بھی مغربی ملک، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وار جو ہے وہ بہت بڑا ایک فارم اختیار کر سکتا ہے، اور اسی کو روکنے کے لیے شاید امریکہ لگاتار جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور سفارتی کوششیں لگاتار جاری ہیں، اور امریکی جو ہے کئی سارے رہنما اور کئی سارے جو اہلکار ہیں وہ لگاتار یہاں خطے میں آتے رہے۔ دنیا میں کئی پرتشدد تنازعات جاری ہیں، اور صرف مشرق وسطیٰ میں ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں غزہ کا خطہ تباہ ہو گیا ہے۔ 40,000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ماضی میں کئی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، لیکن حالات بدلے نہ ہی کسی کو کچھ حاصل ہوا۔ خطہ ایک اور جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن دونوں کی تازہ جھڑپوں نے دنیا میں تشویش کی ایک لہر ضرور دوڑا دی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔